So, good day everyone. So for today's video, I'll be demonstrating how to install and set up RABBITMQ. So first, adto sa erlang.org para mag-install og Erlang. So, ngano mag-install tag Erlang? So, it is because need ni siya sa RABBITMQ kay ang RABBITMQ is built using Erlang programming language. So, ang Erlang man good murag mo ni siyang ga-act as the runtime environment, meaning it is the system that actually runs RABBITMQ. So, in short, if walay Erlang, dili mag-run ang RABBITMQ. So, after that, go to download. Tapos, click ning download Windows installer. I-click ni siya, which I already downloaded. So, after adto ka sa website sa RABBITMQ, which is rabbitmq.com. So, pag makaadto na ka dira, scroll down, pangitaan ni RABBITMQ server -4.2.5. So, na-download na sad ko na. So, after that, set up na. So, double click ni ang OTP mo ni ang Erlang. Yes. Next lang na. Next. Install. Tapos, lato ni mo na siya. Pag na ignore lang na. Ignore. Hangtod. Thinking of you. So, click close. So, muna to siya na setup na to. Tapos, sa RABBITMQ na mapunta. Click yes. There. Next, install. Wait lang kayo dyan. Wait until mahuman. So after that, then finish. Mara na siya. So after ato ka sa RABBITMQ. Kani.
Rabbit kana. Tapos ato ka sa run as administrator. So pag makuha na nimo ni siya, nakay command prompt nga lagay, which is na dire sa kung notepad. So ang kaning first command prompt, copy nimo ni siya. So ang kana mo ni mag-run sa web dashboard sa RABBITMQ. After ana katong kaduha, so mo ni ang mag-stop, then mag-start na pod sa RABBITMQ servers. Copy lang nimo na nya, paste, enter. So wala na siya. RABBITMQ service was started successfully. So after ana, ato na ka sa localhost. Search lang nimo na diri sa Chrome. Then that's all. Thank you for watching.